Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Pada hari ini kita akan melanjutkan leson kita, masih membahas buku Grammaire Progressif de Français niveau intermédiaire sampai selesai ya, sampai pokok bahasan terakhir, les relations logiques. Kita hari ini akan membahas le pronom un. Mari kita lihat. J'en mange, il en achète. Pronom un. Nah, dalam bahasa Prancis, pronom itu ada banyak ya. Ada pronom sujet, ada pronom tonik, ada pronom komplement objet direct, indirect, pronom ang, dan pronom y. Kali ini kita membahas pronom ang nih. Fungsi dari pronom adalah untuk menghindari repetisi, supaya kita tidak mengulang-ulang hal yang sama. Berarti pronom itu digunakan untuk menggantikan sesuatu atau seseorang. Dalam hal ini, ang juga menggantikan sesuatu nih. Nah, di sini dalam penjelasannya, pronom ang itu yang pertama menggantikan quantité indéfinie atau partitif. Partitif. Kemarin kita sudah belajar ya, les partitif itu ada apa aja? Ada do, la, dl apostrof, sama ada d. Monsieur sudah lupa loh penjelasannya kemarin. Di kepala Monsieur, partitif itu adalah sebagian. Dia dibandingkan sama artikel defini ya yang le, la, le itu ensemble atau totalité, keseluruhan. Sementara partitif ini sebagian. Gitu. Jadi kalau misalnya ada du, de la, dl apostrof sama d, contohnya ini. Tu bois du café? Apakah kamu minum kopi? Tu bois du café? Jawabannya kan harusnya oui, je bois du café. Ya kan? Supaya du café-nya nggak diulang lagi, makanya dia pakai ang di sini. Oui, j'en bois. Ya, saya meminumnya. Nah, ini sama dengan je bois. Oui, je bois du café. Lihat, jadi lebih singkat kan? Tu bois du café? Oui, j'en bois. Orang Prancis suka sekali sama singkatan-singkatan seperti ini supaya lebih ringkas. Kemudian kedua, ang itu digunakan untuk quantité précisée atau jumlah yang persis ya, yang sudah di précisé, yang sudah ditentukan. Contohnya, tu mets combien de sucre? Nah, kamu taruh berapa berapa gula nih? Kalau di sana gula itu di kotak-kotak kecil ya, kotak-kotak kecil gitu, kemudian dimasukkan sekotak, dua kotak. J'en mets un. Berarti ini satu kotak nih. J'en mets un. J'en mets plusieurs. Tuh, pakainya un. Kemudian dikasih keterangan di sini. J'en ini menggantikan de sucre. Kemudian disebutkan lagi kantitenya. Un. Satu. Contoh lagi nih. Kamu punya berapa mobil? Tu as combien? Oh, atau kamu punya berapa anak? Tu as combien d'enfants? J'en ai deux. Misalnya. J'en ai deux. Une fille et un garçon. Seperti itu. Tu as combien d'enfants? J'en ai deux. Une fille et un garçon. Jangan lupa garçon C-nya pakai cédille ya. C'est bon? Vous avez des questions? Ada pertanyaan nggak? Agak sulit ya. Sebenarnya nggak
Nggak sesulit itu sih. Ang itu digunakan untuk menggantikan partitif sama kalau jumlahnya sudah ditentukan. Préciser. Kita lihat ya. On va observer maintenant le dessin. Ini dia. Judulnya ala boulangerie. Ada baguette, pain, kampanye. Kampanye ini kalau nggak salah. Ini kampanye ini artinya kampung ya. Tapi kalau kampanye di boulangerie mungkin maksudnya roti tawar ya. Ini ada la boulangère sama une cliente. On va écouter le dialogue. Bonjour madame, il vous reste des croissants? Combien en voulez-vous? Il en reste deux. J'en voulais six. Bon, ça ne fait rien. Mettez-moi quatre brioches. Désolée, je n'en ai que trois. Bon, alors donnez-moi du pain. Il vous en reste au moins? Ah non, il n'y en a plus. Oke, oke, oke. Dia pakai kata rest di sini. Rester. Rester itu artinya to stay ya. Bukannya istirahat. Kalau istirahat itu se reposer. Tulis di sini. Istirahat. Nah. Bonjour madame, il vous reste des croissants? Apakah masih ada? Apakah masih ada atau apakah masih tersisa croissant? Ini plurial ya croissantnya. Des croissants. Voilà. Bonjour madame, il vous reste des croissants? Ini memang harus pakai il ya di sini. Il vous reste. Apakah masih tersisa atau apakah Anda masih memiliki croissant? Yang paling sederhananya sebenarnya, vous avez encore des croissants? Nah, itu. Vous avez encore des croissants? Vous avez encore des croissants? Tuh kalau orang yang belajar ya, belajar bahasa Prancis pasti ngomongnya begitu. Bonjour madame, vous avez encore des croissants? Apakah Anda masih punya croissant? Tapi kalau orang Prancisnya sendiri ngomongnya, il vous reste des croissants? Apakah Anda masih menyisakan croissant gitu? Combien en voulez-vous? Nah, ini pertanyaan yang formal nih. Inversion. Verbe sujet. Verbe dulu, sujetnya kemudian. Combien en voulez-vous? Nah, angnya di sini menggantikan des croissants. Il en reste deux. Nah, angnya menggantikan des croissants, kemudian dia préciser la quantité. Jumlahnya dia préciser. Tinggal tersisa dua nih. J'en voulais six. Di sini dia pakai voulait ini present ya. Ini present. Sementara yang di bawah itu voulait ini, yang ini, itu imparfait. Tapi di sini maksudnya itu lebih sopan ya. Ini sama dengan je voudrais. Tapi orang Prancis lebih suka je voulais kayaknya. J'en voulais six. Saya maunya enam sih. Bon, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, tidak apa-apa. Atau sama dengan pas de problème. Kalau orang yang belajar ya, pasti pas de problème. Tapi kalau orang Prancis, ça ne fait rien. Jadi kalau misalnya kalian berkesempatan ke Prancis atau ke Swiss, ke negara-negara Frankofon, kemudian ada orang yang berkata, bon, ça ne fait rien. Ah, d'accord. Itu artinya, oh nggak apa-apa, nggak masalah, pas de problème. Mettez-moi quatre brioches. Mettez-moi quatre brioches. Put, put for me. Masukkan buat saya ke dalam uh, itu apa namanya kotak kotak bungkusannya ya. Quatre brioches, roti manis empat deh. Désolé, je n'en ai que.
Nah, ini neke. Neke sama dengan selemong. Neke sama selemong. Je n'en ai que trois. J'en ai seulement trois. Saya cuma punya tiga nih. Bon, alors, donnez-moi du pain. Kalimat perintah, berikan saya roti. Il vous en reste au moins. Setidak-tidaknya. Masih sisa dong. Masih ada dong. Ah non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oke ya, bacanya. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. On répète le dialogue. Bonjour madame, il vous reste des croissants? Combien en voulez-vous? Il en reste deux. J'en voulais six. Bon, ça ne fait rien. Mettez-moi quatre brioches. Désolé, je n'en ai que trois. Bon, alors donnez-moi du pain. Il vous en reste au moins? Ah non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah non, il n'y en a plus. Niet. Ah, la prononciation française, c'est comme ça. Bon, maintenant on va voir les exercices. Exercice-nya ada tiga. Répondez selon le modèle. Votre mari a 9 sœurs. Votre mari a 9 sœurs. Kemudian di sini ada 10 nih. Suami Anda memiliki 9 saudari. Non, il en a 10. Tidak, dia punya 10. Oke. Vos parents ont deux télés? Non. Ils en ont trois. Ini. Vos enfants ont un ordinateur? Un ordinateur? Non. Non, mieux. Ils en ont deux. Votre concierge a 3 chats? Non. Il en a 4. Il en a 4. Ils en ont 3. Vous avez 2 cartes de crédit? Non. J'en ai 3. On corrige. Ah, salah satu. Votre concierge a 3 chats? Non, il en a 4. Apa L ini? Corrige. Nah, benar semua. Concierge ini feminin. Hanya di sini dia pakai L. Voilà. Continue. Répondez selon le modèle. Vous avez beaucoup de disques? Oui, j'en ai beaucoup. Ok. Vous recevez plusieurs lettres par jour? Oui. J'en reçois. Ini pakai cédille. Accent cédille. J'en reçois. J'en reçois plusieurs. Ok. Nggak usah pakai par journya ya, monsieur. J'en reçois plusieurs par jour. Nggak usah kayak gitu ya. Sesuai contohnya aja. Vous avez beaucoup de disques? Oui, j'en ai beaucoup. Vous recevez plusieurs lettres par jour? Oui, j'en reçois plusieurs. Nah, ini konjugasi recevoir, vous recevez, je reçois. Kalian bisa cek di smartphone, tablet, atau bisa cek di buku konjugasi. Vous faites un peu de sport? Oui, fais un peu. Vous buvez beaucoup d'eau? Oui, bois beaucoup. Vous avez assez d'exercice? Oui, assez. On corrige.
Ya, benar semua. Yang terakhir, répondez selon le modèle. Dans le frigo, il y a des tomates. Dalam kulkas, apakah ada tomat? Ada dua nih, deux. Oui, il y en a encore deux. Masih ada dua. Il y a de l'eau. Oui, il y en a encore une. Il y en a encore une bouteille gitu ya. Masih ada satu botol. Il y a des yaourts. Oui, il y en a encore. Il y en a encore quelques-uns. Masih ada beberapa. Il y a du beurre. Oui, il y en a encore un peu. Il y a du lait. Oui, il y a encore un demi-litre. Un demi-litre, maaf. Masih ada setengah. Un demi-litre. Un demi-litre. Masih ada setengah liter. Heeh. Angnya mengganti Iliana. Angnya menggantikan Jule. Wala. Ongkorish. Ya, benar semua. Kita dengerin ya untuk menutup. Oui, il y en a encore une bouteille. Oui, il y en a encore une Oui, bouteille. il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore Oui, quelques-uns. il y en a encore un peu. Il y en a encore un peu. Oui, il y en a encore un demi-litre. Oui, il y en a encore un demi-litre. Bon, merci beaucoup pour aujourd'hui. Kita selesaikan leson kita sampai di sini. Besok kita akan membahas les comparatifs. Les comparatifs ada dua pokok bahasan nih. Plus que, aussi que, moins que, kemudian mieux dan meilleur. Sesudah itu kita akan lanjutkan dengan pronom Y. Monsieur berharap video ini bisa membantu teman-teman dalam réviser votre cours de français dan bisa membantu teman-teman yang belajar bahasa Prancis. Merci beaucoup, à demain.